Sa misaksis sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival sa Dakbayan sa Ozamis. Aniya ang kumpletong detalye. Wala pa kiyasa sa pagsaksi ni Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang unang adlaw sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival. Nagipahigayon dito sa Ozamis City Gymnasium niadtong November 10 hangtod sa 12, 2023. Gipabot sa local government unit sa Oroquieta nga gipanguluhan ni Mayor Acosta ang mainitong pag-congratulate ni Governor Henry S. Waminal ug Mayor Henry N. D. Waminal Jr. sa malampusong pag-host sa tulo ka adlaw nga first Governor Henry S. Waminal 8-in-1 Chess Festival. Tipik kini sa kasaulugan sa ika-94 ka anibersaryo sa probinsya. Sa pagkakaroon, mao kini ang pinakadakong chess tournament sa nasud. Ang torneo gipasigdahan nila ni Governor Henry Waminal ug Mayor Indy nagtumong sa pagpalambo sa mga chess player nga nagsumikad sa grassroots level ug naghatag sa makabubuhong suporta alang sa sport sa probinsya. Ang first Asian Grandmaster Eugene Torre ug uban pang Filipino International Masters nianhi aron magsaksi sa kalihukan. Gi-anunsyo nga mahimo na kining regular nga kalihukan sa lungsod sa Ozamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental.